सात बेले क्षीर बिकुली एबे एबे रास्ता जंगल नदी नाल आउ रक्त बिकुची रक्त हेले मु बुझी पानी सार मो दोषटा कौन चुप है दोष पचार दोष या गोटाए दोष करुचे सार संसार भासी गला निज जीवन ठार अधिक भल पाउथिया भाईटार जीवन चली गला अबे कहबे मो भाईटा सुइसाइड कला काहे कहबे महादेव बाबू काहे सुइसाइड कले मु जानिनी सार या पुआ जानिनु सोना को लगाई देबी गोटा सरू चटकणी जे सब सत कथा गुड़ा चटापट करी बाहर जीव मु सत कहू सार महादेव बाबू काहे सुइसाइड कले ए विषय मु किछि भी जानिनी तू सला मो भाई रो ड्राइवर थिलु तू सला सबू जाने आउ सबू जानी सुनी मोठू मो भाईटा को छड़ाई नेलु अबे अबे मो भाईटा सुइसाइड कला काहे कहबे मु सत कहू सार मु ए विषय किछि भी जानिनी महांती आज्ञा ए सलाटा भलरे कथा मानिबनी महांती नहीं आज्ञा एइटा सला जमारे भल लोक नुह जगारे ए लोकटा को पिटी पिटी दा चोपा छड़ी दबुटी जा बाबा जा जा जगा धरे गोरु पिटा पांचण एइटा को एमिति बाड़ा सला जेमिति सबु सत कथा कहि दबो बे अबे हरामजादा सानो बाबू आत्महत्या कले केमिति मु जानिनी भलरे भलरे कहते मु जानिनी नहले थोड़ा गोड़ हाथ सब बाड़े की गुंडा कर देबी कहबे हरामजादा कहूची कहबे माधव महापात्र झील मोनालिसा को मने मने भल पाउथिले किंतु से मोनालिसा सार को प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करथिला आउ से दिन महादेव बाबू जोर जबरदस्त करिबारु से मोनालिसा सार को गालु गोटे चापुड़ा मारिथिला आउ तापरे से अपमानटा सही न पारी मो भाईटा आत्महत्या कर देला आज्ञा कांदो तुने महांती से माधव महापात्रटा किए आउ ता घरटा कोठे आज्ञा पूरी निर्वाचन मंडली घर सुसी पाळ कड़ आउ ता झियोटा नाली कुलु कुलु डाउल डाउल कसी ककड़िया दे हां थारे देखि तले आखि लागि जीव अंगुर करी का मुह मालिक एटा मोर दरकार मिली जो मालिक आबे मिली जीव नुहेबे खूब शीघ्र मिली जीवा दरकार ता फुल बॉडीटा को पूरा स्कैनिंग करके देखिबी सड़ा ता भीतर एमिति कोनटा अछि जे मो भाई रो प्रेम को प्रत्याख्यान करी ताकू मरिबा पाई बाध्य कला तबे मते जीवाबू दियंतु सार जीबू जाउनु जा अबे जिया आइछु बोलो जा 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 जीबू बे सियाड़े नुआ सीधा स्वर्ग को जीबू बे अमानत तू ठीक टाइम रे आसी आइछु सब इंस्पेक्टर एइटा ठू पळै थले मोर सबु सत कथा उडा को बाहर कर दी दांडा नहीं आगे कपूंतुनी जल्दी तू चुनरे को मारी निम्मो साबुन हाथ धोई दियंतु
କାମଟା କରିବେ କହିଲେ? ମୁଁ ପରା ଅଛି। ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ସା। ଏ ଶଳାଟାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ହଳ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ବିଷ କଳସଟା ପିଇ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই বিষ জ্বরে এইটাକୁ ছটপট କରି মরিବାକୁ হব না রে। ଶଳା ମୋ ପୁଅର କି ବୁଦ୍ଧି ରେ ଡାଡି ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଉଡେଇ ଦବା। ଓ ଡାଡି ଓଏ ଓଏ ଏ ବିଷରୁ ଗୋଟାଏ ପିଇଦେ ଦେଖିବୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଯା। ଆରେ ନାଉନ मेरा भोला है भंडारी कर नंदी की सवारी सब नाथ रे शंकर नाथ रे। पानी कम ज्यादा ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ଆସିଛ, ମୁଁ ତମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବି ନା ନାଇଁ କହିଲ? ହଠାତ୍ ଅପାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜି ଯଦି ତମେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେବ ତାହେଲେ ତମ କଥା ବୁଝିବ କି? ଏ ମା ଏଇଟା ତୋ ମନର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବୁଝିଲୁ। ମୋ କଥା ବୁଝିବୁ ବୋଲି ଆରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବୁ ବୋଲି ସାରା ଜୀବନ କଣ ମୁଁ ତତେ ଏ ଘରେ ରଖିପାରିବି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିଯିବି। ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ ପୋତି ପକେଇବେ ରେ ମା। ତା ଛଡା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ତାଳ, କେତେବେଳେ ସମୟର ମୋଡ଼ ବଦଳିଯିବ, ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆସନ୍ତା ଲଗ୍ନରେ ତୋର ବାହାର କରିଦେବି। ତୁ ଖାଲି ହଁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସେ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ପଠେଇଦେବି। খবর পঠাইবা কিছু দরকার নাই। ତମେ ତମେ କିଏ? জগা জগা দাদা আবে যাହାର না শুনলে বড় দেউଳ ভিতরে রত্ন সিংহাসନରେ বসবা জগন্নাথ ভয়ের কম্পিউটে। আবে যাହାର না শুনলে জঙ্গলর মহারাজা মহাবড় বাঘ লাঙ্গুড় জাকি লুচি পড়েই যাইবে। সেই জগা দাদাକୁ চিহ্নুবে ହେଲେ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ତତେ ଉଠେଇ ନ ପାଇବେ। ଆବେ ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ କହୁଛୁ। আবে ମୋ ସାହସଟା କେତେ ଏ ହିସାବ ମୁଁ ତତେ ଦବା ପାଇଁ ଆସିନି ବେ ବୁଢା। ଏ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ସହିତ ନାଇଁ, କାନରେ ପାଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ଆବେ ଡାକ। କାନ କହୁଛି। ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ହେଲେ କେହି ଆସିବେନି ବେ। କାହିଁକି ନା ଜଗା ଦାଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିବେ ବେ। ଏ ଛାଡ ଦେ ମୋ ଝିଅକୁ। ଆବେ ଛାଡ ଦେ।
देखु देखुचे रामपुरी को सीधा राम नाम सत्य हरि नाम सत्य कर देबे हेले तमे मो बापा को मारी दब काई मु पचाची तमे मो बापा को मारी दब काई तू जदी भले भले न जीवो काल तो बोपाटा को इठी टुकुड़ा टुकुड़ा कर देबिलो काई के मार दब सुने तमे परा ए टिके को पूर्वर कहउतला तम ना जग्गा हां मु जग्गा ना तम ना जग्गा न होई चारो जो हबार थिला तो मोहरे लगाम देबे काई की लगाम देबे कोन भाई लगाम देबे अरे जग्गा तो सिए जे जगत को उद्धार करे जग्गा तो सिए जे सोसाय को सा हुए आ तमे जग्गा ना धरी आसी तो गोटे झिया को उठै नै मन तो पड़िया देखबा मु तो कहबी तमे कहू एक नष्ट इतिहास रो महिला पृष्ठा आ तम मां तम ना भूल रे जाई जाई जग्गा अबे ओ मां ना रे कहबू तो बळारो जीवटा को पूरा पड़ेली बे अबे काई तो धमक करे अरे जदि तू पुरुष छुआ ताहले देई पारिबु तो घर रो ठिकाना अबे देई पारिबु तो बाप मां को परिचय बापा एजार कर्म कहि दउछ एजार बापा मां परिचय नथिबा गोटा ए जारक ओली रे सला मोरे लगाम दे तम जन्म न करू तेणु तम काम गुडा को नरक आड़ को गति करू ए पाटी बंद कर ता नले नरकरु सृष्टि जन्म जातकर नष्ट रूप मु एठी देखे देबे ता नले मो मां ना कुंडर धरी मो मुंडो पिकेना पुची ए भलरे मो कोन भाबु जत बड़ पाटी करतेले मु डरी दिबी अरे जम्मारे मु तुमको डरिबी काई कि ना मरिबाटा जदी ध्रुव सत्य ताले मरि दिन पछे तम भलिया गुंडा बदमाश मु केबे भी डरिबिनी मोनालिसा ओ ये मोनालिसा आज केतेडा कथा कहबो जग्गा ओरफ जग्गा दाता नारी जया जननी भगिनी ये तीनटी रूप को बाद देला परे चतुर्थ रूप होची काली नारी होची सम्मानर अधिकारिणी नारी को जो पुरुष असम्मान करिछि से पुरुष ए समाज रे बंचिनी दान होइतले रावण सती सीता को हरण कर सारिबा परे सीए मल्ला जोथि पाई स्वर्णर लंका ध्वंस हैला द्रौपदी की दुर्योधन विवर्षना कला थोरे सीए भी मल्ला जोथि पाई स्वर्णर लंका ध्वंस हैला नारी होची पुरुष को सृष्टि करे नारी को असम्मान करिबार शक्ति ए पुरुषर कोनोसी अधिकार नहीं ए मां ये पत्थर आगे भागवत पढ़िबार माने किछि न थाए तमे ठीक कहिछ बापा एटा तो मनुष्य नुहे एटा होची गोटे पत्थर ना सुनिबा को कान अछि ना बुझिया पाई हृदय अछि हेले एटार किछि दोष नै बापा आउ सब दोष होची या मार मोर मां को किछि दोष नै बे मो मां ना कुंडे धोना मु कहबी सब दोष होची तो मार काईकिना गोटे सफल पुरुष हवा पछरे मार हाथ निहाती दरकार कान होइतले छत्रपति शिवाजी को ताको मां वीरर कहानी सुनै सुनै ताको वीर करै दैथिले हेले तू तो वीर नुहे गोटे गुंडा बदमा तेणु मते लागुची तोर मां नाही गोटे सफल पुरुष हवा पछरे भौणीर हाथ निहाती दरकार काईकि भौणी शिखाई थाए स्नेह श्रद्धा और भल पाइबा हेले तोर ए सब गुण देखि मते लागुची तोर मध्य भौणी नाही गोटाए सफल पुरुष हवा पछरे जायार हाथ निहाती दरकार कारण जाया ही शिखाई पुरुष को नारी को सम्मान दबार महामंत्र हेले तू तो नारी को उठाई नहीं तो असम्मान करने को चाहू तेणु मत लगुच तोर मध्य जाया नहीं शुणवे गोटे नारी चाहिए साधारण मानव को महामानव करती एत कथा मो मोर शुणी सारा पर तू जब मत उठे नहीं बाहुबली हवा को चाहू ताले आउ डेरी कर मत उठा
ए माँ ए लोकटा आदम भल लोक नुहे रे माँ मु ए लोक विषय जेतिकी जानी जेतिकी शुणी सेटा गोटा मनीष नुह सेटा गोटा जानवर सेटा गोटा मनीष खिया मनीष ନାଇଁ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଅଛି ଏଇ ଦେଖିଲନି ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଆପେ ଆପେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ किंतु माँ मो मन कहूची तो अनुमान रा एकदम भूल ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତେଣୁ ମୋ ଅନୁମାନ କେବେ ବି ଭୁଲ ହବନି କାହା ଅନୁମାନ ଭଲ ହବନି ମନା अरे ଏ ଅପା ତୁ ବାପା हेला माँ हेला हेला କଣ ହେଇଛି ବାପ ଝିଅ ଭିତରେ କି ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା अरे माँ से जगा गुंडाटा आज आसीला आम मना को उठेई नहीं छो बोली କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ କାହାର କି ଦୋଷ କରିଛି କାହିଁକି ସେ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା से विषय से किसी कहलानी ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ପଛରେ ବିଧାୟକ ମିନୟ କେତନ ମହାକୁଡର ହାତ ଅଛି ବିଧାୟକ ବିନୟକେତନ ମହାକୁଡ ହଁ ତା ସାନ ଭାଇ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ସେ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମତେ ଦାୟୀ କରି ସିଏ ବୋଧେ ମତେ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଜଗା ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଏଠିକି ପଠେଇଥିଲା ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଲୁ ମନା ମାନେ ବିଧାୟକ ମିନୟକେତନ ମହାକୁଡର ଭାଇର ପ୍ରେମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ତୁ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ मीरा କଣ ହେଇଛି ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଓହୋ ଅପା ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ନା କାହିଁକି मीरा तू मो झील ही एमती कथा कही पारुଛୁ ବାପା ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲ ଏ ଅପା କଣ ଅପାଲେ କଣ? ତୁ ତ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ନା ମାନେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲୁ କେମିତି କହିଲୁ ତା ମାନେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବିନି ଏଇଆ ତ ଏଇ କେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଆଉ କୋଉ କଥା? ତୋର ଯଦି ଆସିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଲୁନି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣଟା ଠିକ ସେ ନୁହେଁ ଆସିଗଲେ। अरे ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଭିଣେଇ ମହେଶ୍ୱର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାରଣଟା କଣ ଟିକେ ମତେ କହିବ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ହୁଁ ମୋର ଭାରି ଫେଭରାଇଟ ଆଚ୍ଛା ମାଇ ଡିୟର ଶାଳି ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣ ହଁ। ତାକୁ କରିଦିଅ ଝୋଳ ତିଅଣ ତାକୁ ଖାଇବି ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବି କାଇଁ ତମେ କଣ ଖାଇକି ଆସିଲ ଆପଣ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ନଦୀ ପଳେଇଲ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ ଏ ମୀରା କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଲ ସେ ଅଟୋ ବାଲାକୁ ଦେବା ସେ ଯିବ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଆଣ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ ପାଖେ 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମତେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ଆରେ ତମକୁ ଭାଇ, ଲାଜ ଲାଗୁନି କଥା କଣ କି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତମ ପାର୍ଲରରେ ଯାଇଛି ए माँ मीरा କଣ ହେଲା ବାପା जा ऑटो वाला को दे दो जा ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ କାହିଁକି ନା ବାପା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ହଁ ଭଲ ପାଇବେନି କେମିତି ଯେତେ ହେଲେ ତମେ ପୁରା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୁଣମତ ଜ୍ୱାଇଁଟା ତ ମା! ଦେଖିଲ ବାପା ମୁନା କେମିତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାରି ଚାଲିଗଲା अरे सेटा तार भूल नुह सेटा होची ता पाठर भूल ମାନେ कारण साइकोलॉजी स्टूडेंट तो ମାନେ तार मानेटा तमे बुझी पारिब नहीं कारण तार माने बुझिला बलिया ज्ञानटा तम पाखरे नाही କାହାର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଟା ହେଇସାରେ आसीगला आसीगला भाई कोटाकोटी वाला आसीगला ढिला थेले टाइटी हबो टाइटी थेले ढिला करिवो आसीगला भाई आसीगला कोटाकोटी वाला आसीगला साइज देखी काम करिवो साइज नथले बढ़ेई दबो सब साइज को मापी देखिवो देह को पूरा फिटिंग दबो आसीगला आसीगला भाई आसीगला कोटाकोटी वाला आसीगला एइटी भाई
थरे पिंधिले फिटिंग हबो बॉडी को बाहर देखई दबो दिन सारा खाली सेल्फी नबो राति रे टिकटॉक करी छाड़ी माने आसीगला भाई आसीगला कोटा कोटी वाला आसीगला हेची भाई काटी देबी सब काटी देबी माने लंबा चौड़ा जहाँ आपन को अबलिया लागुची मु ताको काटी देबी आपण को पाई खिलो माने ओनली लेडी ड्रेस कटिंग टेलर मिस्टर बाइडन को पंडा जेते प्रकार माने ब्राकेट रे ब्लाउज स्पेशलिस्ट कथाटा नुआ लागिवो देखो दांत स्पेशलिस्ट अच्छी आखि स्पेशलिस्ट अच्छी गाइनिंग स्पेशलिस्ट अच्छी देखो ओडिसा रे यही जिनिसटा पूरा अभाव अच्छी जो जिनिसटा अभाव भाई मु ताको माड़ी बसी एतर मु जमा ढिला देनी माने अमेरिका ब्लाउज जापान ब्लाउज ऑस्ट्रेलिया ब्लाउज श्रीलंका ब्लाउज पाकिस्तान ब्लाउज भाई सबुतर मु पूरा मस्त आउ जो कट कहबो माने ए कट बी कट सी कट डी कट पूरा कट पर्यंत माराणे पूरा काटी की थोई देबी ये पाठ फाठ मोर किछि हेलानी जे पाठ पढ़ी को चाकरी अच्छी जे काई सेतारे पसिबी अनैल मोबाइल देखी षष्ठ रु नष्ट सीधा पळैली 6 मासिया ट्रेनिंग चली थला 6 मासिया ट्रेनिंग जाई भुवनेश्वर रे ब्लाउज ट्रेनिंग नेली तापर ये आम गा छकरे आसिकी दुकान के खुली एठी आगे आपण माने भाबुथिबे पैसा पत्र रोजगार पाई ये संस्थाटी करछि एते एठी कथा कहूची माने आपण माने ब्लाउज आनी के आनिबे मु रफ सिलाई मारी की पैसा रोजगार करी चलीबी पूरा भूल एठी सेमिति नुह आ भितरे एगुडा गहन कथा अछि माने संसार रे जो गोटाक पाई एते दुर्बल भाई तार सुरक्षा भाई तो माने कथा कोन की दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार हेलो तुलसी तू हेलो ये तो अतर थनिया है दौड़छु काहे की है मला मता पर बोदा गोडौथिला सेइति में पड़ी उठी धाई आसली तुलसी तू बोदा संगे रे इलो तते बोदा गोडुइले मला से जो बाजार रे जो बाजार रे काया बोदा बोलनी आ सेई पर मते गोडैला इलो से काई गोडैला मु तो सब बोदा को केते थर देखिछि काई तार सेमितिया दोष तो किछि मु पाइनी ए मां मु केमति जानिबि जे बाजार रे जो न बर गछ अछि से बर गछ पछपटे सोइथिला मु सेई पछपट देई आस्तली जेमति से मते देखि देइछि गोडैबा तो आरंभ कर देला खाली गोडे ना ये टॉप टाच किछि तो करिनी माने रंग छोड़ेनी तो तमरो मोला से मोर कोन करियो बा रक्षा ए तुलसी तमे कहिला अनेला तमे माड हेलो भलो जगह रे माड हेलो जे ये पछपटु आसी काई माड होतलो ये लुचि की कहिबि नु रही जा मो फिता रण तुम रही जा तुलसी मो सही पारुनी तुलसी तुम कांदो मो बानो हां मो परे डाउट
ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ମୋ ଭଲ ପାଏ ବୋଧେ ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଆଲୋ ଜାଣୁ କିଲୋ ବୋକିଟା କିଲୋ ସିଏ ନ ଜାଣିଲେ ବାହା ଦେବ କିଏ? ବାହାନା ଛାନା ଗୁଡ଼ ଦବ ସିଏ। ମୋ ବାଲ ମୋ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି, ଏମିତି କି କୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ବି ଛାଡି ଦଉନି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଯିଏ ବି ମତେ ଆଖି ଟେକି ଚାହୁଁଛି ନା ମୋ ବାଆ ନା ତାଠୁ ଜୋରିମନା ଆଦାୟ କରୁଛି। ଯା ଶଳା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟାଏ ପଟେ ତୋ ବାପା ଗୋଟାଏ ପଟେ, ମାନେ ହେଲମେଟ ନଥିଲେ 500, ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ 5000, ସେମିତିଆ ତତେ ଆଗ ପଟୁଆ ଦେଖିଲେ 5000, ପଛ ପଟୁଆ ଦେଖିଲେ ଅଧା 2500, କରୁଆ ଦେଖିଲେ 1250, ହାତ ଧୋଇଲେ 10000, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧୋଇଲେ 25000। ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି। ତୁଳସୀ ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ, ତୋ ବାପା ଅନେଲୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। କଥା କଣ କି ସେ ତୋ ବାପା ଦେଖେ, ସେ ତୋ ମା ତ ତୋର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାପା ହେଇ ଅନେଲୁ ତୋ ମା ଭଳିଆ ତତେ ସ୍ନେହ କରୁଛି। ସତରେ ବାଇଟାକ ଭାଇ, ତମ ବୁଦ୍ଧି ନା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ବୁଦ୍ଧିଟା ନା ଭାରି ଗୋବରିଏ। ଏ ଅନେଲୁ ଉର୍ବରିଆ କଣ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅନେଲୁ ଉର୍ବରରା ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ଅନେଲୁ ତୁ ନେଇ ପାରୁନୁ କି ମୁଁ ଦେଇ ପାରୁନି। ତୁ ଥରେ ମତେ ବାହା ହେଇଯା ଅନେଲୁ, ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେବି, ତୁ ନେଇଯିବୁ। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ତୋର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ନାହିଁ। ମଥାରେ ଦେଇଦିଅ ଓଢ଼ଣୀ, ଆସ ଆମେ ମାପଟାକୁ ଠିକ ଠାକ ନେଇଯିବା ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ହାତରେ କଣ ଢାଳା ଧରିଛି ନା କଣ? ଏଇଆଡିକି ବୋଧେ ଆସୁଛି, କଣ କରୁଛି ବାଇଟାକୁ ଭାଇ? ତୁଳସୀ ବାପା ଶଳାଟି ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଝାଡା ଯାଉଛି? କହିଲ ତାର କଣ ଶୁଳା ଝାଡା ହଉଛି? କେତେ ଯୁଆଡେ ଭୋଜି ଅଛି ବୁଲି ବୁଲିକା ଖାଉଛି, ବୁଝିଲ ବାଇଟକ ଭାଇ? ମୋ ବା ଯଦି ନା ମତେ ଦେଖିଦେବ ନା, ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାରଣ୍ଡା ଟିକରା କରିଦେବ। ହେଇଠି ଆଉ ତମର ନ କଣ ଗେଣ୍ଟୁ କାଢିଦବ। ଏ ତୁଳସୀ ମତେ ଏଠି ଅଖା ଘରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ବସି ପଡିବି। 17 ଥର ମାଡ ଖାଇ ସାଇଲିଣି। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ, ମାଳିବନି ଆଉ ଯେତିକି ମାଡ ଏ ମାସରେ ଖାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କଣ କରିବି ମନେ ପଇଲା ମୋ ବାଡ଼ିକି ମୁଁ ଅନେଇକି ଜମା ଠିଆ ହେବିନି। ନା ନା ଜମା ଚାହିଁବିନି, ଜମା ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ଆଉ ମୋ ବା ଯଦି ସେଇ ପଟେ ଦେଇ ପାସ୍ କଲା, ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିବ ତମେ କହିବ ମାପ ନଉଛି। ଆଉ ମତେ ଯଦି ପଚାରିଲା, ମୁଁ କହିବି ମାପ ଦଉଛି। ମାପ ନଉଛି, ମାପ ଦଉଛି। ବଢିଆ କଥା ହେଲା। ଇଏ ତୁଳସୀ ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଆସ ମାପ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଯୋଉ ଗୋଟାକ ପାଇଁ ଏତେ କାଉଳା, ତାକୁ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରିବା? ହଉ ତମେ ଟେକିଦିଅ। ଟେକିବି? ହଁ ପୁରା ଟେକିଦିଅ। କୋଉଟା ଟେକିବି? ହାତ ଟେକୁନା। ହାତ ଇଏ ତୁଳସୀ ଏଇଟା କଣ ପାଉନି? ପାଇବ ମ ତୁଳସୀ, ଠିକଟା ଛୋଟିଆଟା ହେଇଥିବ। ଏ ତୁଳସୀ ହଇରେ ଏଇଟାକୁ 63 କରିଛ? ନାଇଁ ମ ବଢି ଯାଇଥିବ। ଇଏ ତୁଳସୀ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ତମେ କରିଥିବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଏ ମୋ ବୋପା ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଖିରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିନଥିଲି। କି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଫିତା ହେଇଯାନ୍ତି କି ଏସବୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ। ଶଳା ଆମ୍ବ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ କିଏ ଦିଟା କନ ହଉଥିବେ। ଆରେ ଶଳା
ଛକ ଖଣି ଠେଇକି ଗଲି ସେଠି କନ କନ ଶଳା ମଶାଣି ରୋଡ ଠେଇକି ଗଲି ସେଠି କନ କନ ଶଳା ଏଠେଇକି ବି ଆଇଲି ସେଠି କନ କନ ଯା ଶଳା କଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ମତେ ତ କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛି এইটা ଶଳା ବାଇଡଙ୍କ ବୋଧେ ये तुलसी ହଁ ହାତ ଦେଖିଲ ହାତ ଲମ୍ବା 17 ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଏପଟଟା ହେଲା 12 ମୁଣ୍ଡି ହେଲା 18 ଏମିତି ବଢିଆ ସାଇଜ ଦିଅ ହଁ ହେଇଯିବ ହାତ 12 ହଁ ये हाथ 12 टी हां ठीक अछि 12 ହଁ ଠିକ ପରିଚୟ ତୁଳସୀ ତମେ କଣ ହେଇଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି କି ଏ ମା ତୁଳସୀ ଓ ଆଉ ଏ ଫିତା କାମ ନାହିଁ ଫିତା କାମ ସରିଗଲା ତୁଳସୀ ହଁ ଆଉ ହବନି ଆଉ ଏ ସରିଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ତୁଳସୀ ହଁ ମାପ ଠିକ ଚାଲିଛି ତମେ ଏପଟ ସେପଟ କରନି ବାଉଳା ହେଇଯିବ ତୁଳସୀ କରନି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ 6 ମାସର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ତମର ଏଠି ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ହଁ ଦେଖ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମତେ ଜଣେଇଦବ ଆଗରୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାଇଡଙ୍କ ତୁଳସୀ କାଇଁ ଏ ବାଇଡଙ୍କ ପାଟି କାଇଁ କରୁଛ ତୁଳସୀ ଆରେ ପାଟି କାଇଁ କରୁଛ ବାଇଡଙ୍କ ତୁଳସୀ ইলো মা তুলসী ইলা তু মৌসা নমস্কার নমস্কার শলা নমস্কার কাই গলু বে কিরে নমস্কার কলি কাই কলি কোন কিরে নমস্কার কলে কোন পয়সা দিয়া পড়ছি নাই নাই নমস্কার শলা কাই কলু না ମାନେ କଥା କଣ କି ବାପା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ସେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ নাই 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 শলা এ নমস্কার যার তার নমস্কার নুহও শলা এথিরে কিছু গোটা কে ଅଛି না কে ଅଛି কোন মৌসা ভক্তি বঢ়িলা রখি পাইলিনি গোটা নমস্কার ফোপাড়ি দেলি এতরে কোন ভাই খারাপ ଅଛି কোন এতরে বি ভাইনি এবে তুম ঝিও সହିତ এଠି କଣ କରୁଥିଲୁ বে ବାଲୋ ମାପ ବା ও ବାଇଡକ ଭାଇ କେମିତି କଣ କହୁଛୁ ବାଇଡକ ଭାଇ ନ ମୋର ମାପ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମାପ ଦଉଥିଲି ସେ ମାପ ନଉଚି ନଉଥିଲି ତ ସଦା ବାଲୋ ଏଇ ମାପ ଦବା ନ ଭିତରେ ନା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଲାଗୁଥିବ ତୁଳସୀ ইলো মা ହଁ ইয়ে শলা তোর কি মাপ নউଥିଲା কি ବ୍ଲାଉଜ ମାପ শলা মৌসা শলা ব্লাউজ মাপ দেବାକୁ ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି ଶଳା ସିଧା ଆମ୍ବ ଗଡ଼ିଆକୁ ଚାଲି ଆଇଲୁ ଇଏ ମଉସା କଥା କଣ କି ଏପଟେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି ମାପ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବୋହିବ ତ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପବନ ବାଜିକି ମାପ ନେବି ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ଶଳା ରେ ମଉସା ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆର ମାସରେ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି ଶଳା ପଚାରିଲା କୁଳୁ କହିଲ ନା ମାପ ଦଉଛି ମଉସା ଶଳା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତମ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି ଶଳା ପଚାରିଲା କୁଳୁ କହୁଛୁ ନା ମାପ ଦଉଛି ମଉସା ମୋ ବାରେ ମଉସା ମୋ ମା ତୁ କେତେ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଇଏ ଶଳା କେତେ ବ୍ଲାଉଜ ମାପ ନଉଛି ମା ତୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଲୋ ଇରେ ଶଳା ମଉସା ତୁ ଶଳା କେତେ ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ କାଟୁଛୁ ଇଏ କାଟିବି କଣ ଆଜି ଯାବା ଅନୁକୂଳ ହେଇନି ଖଣ୍ଡେ କାଟିନି ଇଏ ଜଷ୍ଟ ତ ହେଇଛି ସେ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିଛି ମୁଁ ଫିତା ତ ଥୋଇଛି ଆଉ ମାପ ତ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମଉସା ତମେ ପଶିଗଲା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମାପଟା ଆଉ ଶଳା ବାଲୋ ବା ଏଇ ବାଇନକ ଭାଇର ମାପ ଦବା ନବା ନ ଆମର ଏମିତି 6 ମାସ ହେଲାଣି ହଁ। ଏମିତି କି ନଈ କୂଳ ହଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ହଁ। ଝାଉ ବଣ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଖୁ ବଣ ପାନ ବରଜ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବାପ ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି ବାପାଲୋ, ଶଳା ସବୁ ତ କରିଲୁ ଚିତ୍ତ ସାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛାଡିକି ପଳେଇଲୁନି ଶଳା ଇର ବାପା ବାଇଡଙ୍କ ମଉସା
ये माप दियानी आ केते दिन चली थिबा मौसा जेते दिन पर्यंत ब्लाउज बॉडी की फिटिंग न हबो मु लगातार माप मौसा नउथिबी चुप है मौसा पहला फिटिंग हबो इबा है सड़ा गाँ झियो बहु सड़ा लुचिए लुटेइबार गोटा प्लान खोजिचु मौसा सेमिति खराब भाबनी मौसा देखो 24 घंटा भीतर मु तैयारी करिया लोक करी देबी जे मौसा किंतु कोन कहलो जदी फिटिंग ठीक न हबो ए जी फिटिंग ठीक न हले लोड संभाळिबनी आ लोड न संभाळिले अनेला मौसा गळी पड़िबो आ गळी पड़िले मौसा मोर लाइसेंस बर्बाद हे जीवो मु अंधारे भासी जीवी मौसा इला तुलसी एटा मोर भविष्यत कथा मौसा एई थरक कहूची मौसा तुलसी के आ 10 मिनिट पई छाड़ी दियो आज अनुकूल बेपारटा मु आरंभ करजी प्रथम थर करी दशहरा ठू एई थरक ताकू छाड़ी दियो मु एई थरक माप नेला पर मो राण खाई कहूची मु आ केबे भी तुमको कहिबिनी एई थर तुलसी की छाड़ी दियो अधा माप अछि मौसा हिरे सड़ा बिले आखी बुझी बुझी खीर पिउची ये सड़ा भाबुची मु किछि जानि पारुनी तमे कोउटा जानछ कहले देखि सड़ा कृष्णलिया चली दिबे बाइडा का मौसा देबे साड़े कुआडे पुरौछु अबे साड़े कुआडे पुरौछु दाउनु साढ़े 24 घंटा समय देली 24 घंटा भीतर ब्लाउज तैयारी करी मो घरे आनी पहुंचाई ओ मौसा नले सळा देखिबु तू मते ना मौसा मु प्राणपण चेष्टा करबी मौसा एटा मोर आज परीक्षार बेଳ तुलसी मौसा ए तुलसी मौसा चल बे मु छाड़ीबिनी मौसा आज मोर अनुकूल मौसा आरंभ करिछि बेपारटा पालो मु कुआडे जीबी मु पूरा माप नेबी अले केते दिन माप न उठब से दउथिबा एजी मौसा आज अनुकूल जनता आहार मुहर पहाड़ दिनी मौसा मु बहुत भोकर अछि चुबे सोला नुंगुरा हटे ए के करू ना मु जीबी नहीं फसी गला एठी इबे रहाबे ए कोड़ी चल मौसा बाड़ दिनी मौसा बाड़ दिनी सला सेई दिया जमारी के सला सेई दिया अनुकूल जनता मौसा ए तुलसी 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 ये भंगा हृदय को तमे आहुरी भांगी की चली गलो तुलसी मु रही परिबिनी ये ढाल नुह ये तुलसी घर चाबी सड़ा घर को जीवी ढाल फेरेबी अधा माप को फुल करके आसीबी मु बाईढक पंडाटी हेलो सुधी दर्शक समाज मंचस्थ नाटक रे छोट जगह चरित्र प्रीत होई शुभ्रजित स्वाई राजेश पात्र शिशिर साहू इंडस कॉलेज 501 टंका पुरस्कृत करछंती पुरस्कार धन्यवाद सहित ग्रहण कलु जय जगन्नाथ मोरी खाई मो सहित बेईमानी नहीं मालिक मो बेईमानी नुहे कौन कहलु भाई बेईमान नो नहीं मालिक मो बेईमानी नुहे इरे बेईमान लोग का भला हैं सारा खाउछु पिउछु ऐसे करूछु
ସାର୍ ତତେ କୋଉଥର ଅଭାବ ରଖିଛି କହ ଯେ ତୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କାମଟା କରିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ମିନ କେତନ ମହାକୁଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ହେଲେ 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 ତୁ ତୁ ଆଜି ମୋ ବିଧିର ବିଧାନଟାକୁ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଏ ଲୋକମାନେ ମତେ ଡରିବା କମେଇ ଦେବେ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହବ ଆବେ କହବେ ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଉଠେଇ ଆଣି ପାରିଲୁନି କହବେ। ସତଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡରିଗଲି ମାଲିକ। ଡରିଗଲୁ କିରେ କାହିଁକି ଡରିଗଲୁ କିରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ସେ ଝିଅଟା ତ ମୋଟା ସୋଟା ନୁହଁ ଯେ ତତେ ଉଠେଇ ଆଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମାଧବ ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ଡରିକି ଚାଲି ଆଇଲୁ। ଆଉ ସେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ରଟା ଏତେ ଜୋରଦାରିଆ ପୁରୁଷଟା ନୁହେଁ ଯେ ଶଳା ଯାହାକୁ ତୁ ଡରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆବେ କହବେ କାହାକୁ ଡରି ଚାଲି ଆସିଲୁ କହବେ। ସେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ମୋନାଲିସାକୁ। ସେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହଁ ମାଲିକ, ଗୋଟେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା। ଏ ତୁ କଣ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଲାଣୁ? ଆବେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୋର ସେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ପାଣି ଏଠି ହାଜର କରିଦେବେ। ପାରିବେନି ମାଲିକ, ପାରିବେନି, ହାରିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବଡ଼ ବୀର ହୁଣା କାହିଁକି ନାରୀକୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ତାର ପତନ ଘଟିଛି। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲା ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ। କଣ ହେଲା ମାଲିକ? ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପୁରୀଟା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। এইটাকে ভূত লাগিছে এইটাকে ভূত লাগিছে না কোন এইটাকু ভূত লাগিনি মহান্তি, এইটাকু ডাহাণী লাগিছি ডাহাণী। ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀଟା ହଉଛି ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ମୋନା। ନାରୀକୁ ଡାହାଣୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ନାରୀ ମହାନ, ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ନାରୀ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନାରୀକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଛି ତା ପାଇଁ ସୁଖର ଜୁଆର ମାରି ଆସିଛି। ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କଲା ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କଣ ହେଲା ମାଲିକ? ମହାଭାରତରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିଗଲା, ଶେଷରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲା। କରିବିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସି ପାରିବିନି ରେ। ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ମାଲିକ, ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଉ କଣ ଫେରି ଆସିବ ତମ? ତୁ କଣ ମତେ ଉପଦେଶ ଦଉଛୁ ବେ? ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡା କଥାରେ ଏ ମୀନକେତନ ମହାଗୁଡ କଣ ବାଟ ଚାଲିବ? ଆଜିଠୁ ତୋର ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ। ঠিক ঠিক কথা কইছতি আজ্ঞা। ইয়া বেকারটারে কাই হাতি বসিবা? ইয়া টঙ্কা পাপানে কোন লোকଙ୍କର কাম করিয়াକୁ অভাব। ইরে হে পড়াটু ଆଉ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଅ ବୁଝି ପାରିବୁ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ତମର ଉପଦେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଅମଣିଷ ପଶୁ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାର କାରଣ ସେଇ ଗୋଟାଏ, ମଦ ଆଉ ମାଂସ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଜିଠାରୁ ମଦ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆବେ ସେ ମଦ ମାଂସ ପରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ତ ମୁହଁ ନ ଦେଖେ। ଆସ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଳେଇବି ପଳେଇ ଯାଇ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରୁଛି କି ନା। ହେଲେ କେମିତି ହେବି? ସେ ଝିଅ ତ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ବିଫଳ ପୁରୁଷରୁ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାରୀ ହାତ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇ ମୁଁ ଅଯଥାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଠିକ କରିଦେବି ଜଗା। ଏମ୍ ସାହେବ,
बाहर थाई मु तुमर सब कथा शुणी भारी भल लगिला तुमर से कई पद कथा कंकर जे पद्मर सृष्टि तार प्रकृत उदाहरण होच तमे नहीं मैम सब नहीं प्रशंसार पात्र मु नुहे मु घृणार योग्य ना ना अजणा निआरे जळुथुबा मनिषटाकू घृणा करबा उचित नुहे ताकू भल पाइबा दरकार ताकू स्नेह प्रेम रे गाधेई दबा दरकार मैम साहेब तमे कहूतला ना पुरुष सफल पुरुष हवा पई तार गोटे नारीर हाथ निहाती दरकार सेमिति गोटे झियो मु तम पई ठीक कर देबी जे ता स्नेह प्रेम रे तुमको सारा जीवन ता ममतार पणतकानी रे बांधी रखिबो सी सिना मते बांधी रखि परिबो हेले ताकू रखिबा पई मो पाखरे घर नाही मैम साहेब किंतु से तमरी छाती रे घर करी रहिबो ताकू खाइबा को दवा पई मोर योग्यता नाही मैम साहेब मीठा मीठा कथा सुनिले ता पेट पुरी जीवो ताकू खंड छाड़ी दवा पई मोर योग्यता नाही मैम साहेब कोन होला अटकी गलो काहे मैम साहेब अटकी गलो काहे मु जानिसी मैम साहेब जानिसी गोटे पुरुष को विवाह पूर्व तार किसी योग्यता थिबा दरकार आ जो योग्यता मो पाखरे नाही से तमरो कोनोसी योग्यता खोजिबनी जगा तार दरकार खाली तम फली जणे सचोट मनीष पारिबिनी मैम साहेब मु पारिबिनी तमने तमे कोन सारा जीवन अविवाहित रहिबो प्रथमे भलो मनीषटी हेबी आसुस मैम साहेब हेले कोडे जीवो भलो मनीष हबा पे हेले ए आखि दीटा मते जुआडे ले जीवो मु सेड चली जीवी सेड धन्य तम मनीष पणिया तमर आज भल मनीष हबार इच्छाटा मते आज पागली करी देइछि सतेरे जगा तमे चली गला परे मोर भी इच्छा होची तम पछे पछे चली जानती आउ एमिति गोटे जगह को चली जानती जोठी थिबो खाली प्रेम आउ फल पाइबा आई लव यू जगह आई लव यू I love you very much. रही पारुनी मुतो बिना तते खोज खोज बाट बड़ रही पारुनी मुतो बिना तते खोज खोज बाट बड़ कोठी आछु रे दुनिया भूले
आओ এই রঙ্গলি জীবনে आओ এমতি নিজরা কালো দুনিয়া ভুলে दे माँ दे। अरे तू कौन कलु हतभागा? अरे जगन्नाथ भोग को छड़ाई खाईदेलु। अरे ते धर्म सहीबटी तोर से जगा
मो माँ को मो पाखु छड़े नहीं मत निस्सहाय कर अरे ता भोग छड़े खाईदेली कौन हो गला ता छड़ा 56 कोटी भोग खाई सारा पर ता पेटे को जगह अच्छी से सब खाई था ए सब तुम छड़ा खाई था भोकिला मनुष्य खाइले असुविधा कौन होला हे प्रभु घोर कलिकाल प्रभु अबे कलिकाल नुह सत्य जुग आसीगला बे सत्य जुग आज को 4 दिन 4 राति बीती गलानी मालिक घर आसवा दिन ठारू तमर ये मंदिर बेड़ारे अपिया अपिया पड़ी रही अरे भाभी तुम जगह मत डाक खाइबा दब हेले कहीं से मो डाक शुणिला ना मत खाइबा देला तापर से दारू है भोग खाइब मु सड़ा जीवंता मुझे भोकरे मारिबी खाईदेली कौन हो गला हे जगन्नाथ आज कि बेला रे राति पाइला के जानी प्रभु कि बेला रे राति पाइला ए पुओ आउ खाइबू आजकल दुनिया रे मागिले किछि मिलबुनी आ जोर करी आनी छड़े आनबु ना सब किछि मिली ताना जा मोना भी सेया माने ताना जगा मोना भी जगा ठिकाना बुझी जाइछि धरिनियो रास्ता कड़र फुटपाथ होछि मो घर आउ तो बापा एई शून्य आकाश आउ तो माँ तू देले हसी मिरुति बाकुसी देले हसी मिरुति बाकुसी तबे ना हाँ तू मो माँ मो बो मत पिला की बेले कहूतला उड़ी गला चढ़ेर पेट कथा जे बुझी पारे से होउची प्रकृत माँ तू आज मो पेट कथा बुझी पारिलु मते पेट पूरा खाइबा को देलु तेणु आज ठारू तू मो माँ ही गलु